आज्ञा दयाकोरी अनुरोध करुच्ची ए भिडियो टिके लंबा होई पारे किंतु आरंभरू शेष पर्यंत निहाती टिके जोड़ी होई रहिबे। ए भिडियोटी बनैबार कारण आम ओडिसा रे एबे घरे घरे समस्ते फेसबुक क्रिएटर समस्तंकर आशा आमे फेसबुक रु पैसा कमेइबु। एटा किंतु सत कथा फेसबुक पैसा दउची किंतु आपण माने कमेई पारिले हैला। किंतु ओडिसा रे एमिति किछि दोगला क्रिएटर माने अछंती जो माने निजे निजे कहउछन्ती आमे फेसबुक रो गुरु। फेसबुक विषय रे हमकु सब किछि जणा, आमे फेसबुक रो मास्टर। जो माने भाबुछन्ती जे आमे फेसबुक रो गुरु, आमे फेसबुक रो मास्टर, से माने कोन करूछन्ती जे गोटे वीडियो बनाउछन्ती से वीडियो रे कहउछन्ती ए वीडियो रे आसी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो आ हमकु फॉलो करो, एनगेज बढ़िबो आपण मानकर, आपनको आईडी ग्रो होई जिवो आ जल्दी आपण माननको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलि जिवो। जेउ भाई भणी मानकर 1000 2000 3000 कि 5000 कि 10000 फॉलोअर्स अछि सेमानकर ए पर्यंत कंटेंट मोनेटाइजेशन मिली नाही। सेमाने भाबिले कोन जाउछु आमे गुरुंको वीडियो रे लाइक कमेंट शेयर कर दबु तांको वीडियो को आ हमकु जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलिबो आ हमकु भी एनगेज मिलिबो, आमे जल्दी बेला बेली पैसा कमेइबो। आ ए ओडिसा रो फेसबुक रो गुरु जो माने चोदे होउछन्ती ए होउछन्ती गोटे गोटे गांडी मोरा। ए माने जनसाधारण मानकु छोट छोट क्रिएटर मानकु एमिति माइंड वाश करी रखिछन्ती जे सेमानक वीडियो पडिला मात्रे छोट छोट क्रिएटर माने तांको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर पूरा दबेई करी करूछन्ती। दोगला गुरु गांधी मोरा क्रिएटर जो माने भाबुछ जे आमे फेसबुक रो गुरु, मु तम मानकु कहूछि तमे माने कोन कलो दिन बेला वीडियो पोस्ट कलो, से वीडियो रे लाइक कमेंट शेयर मागी कि तम निज आईडी की ग्रो करि देलो, आ राती बेला फेसबुक रे लाइव आसी करी झुड़ी धरी फुल मागिलो स्टार स्टार। अरे फेसबुक रो मास्टर ना गुरु गांधी मोरा तमे सब। अरे गोटे भिकार रो इज्जत महत्व अछि किंतु तमर टिके तो इज्जत महत्व नाही। सळा तमे कुकुर ठारू भी हिन होई गलो। सळा राती रे लाइव आसी कंपटीशन करूछन्ती। आज ये मैडम 100 गोटी फुल देले देखिबा आज के टॉप रे रहउची देखिबा आउ किए केते फुल दउछन्ती। ये मैडम 100 गोटी फुल देइथिबारु मु तांको पिन रे बसैली। जे 100 गोटी फुल देइछि जो मैडम से भारी खुशी, मु भाइराल होई गली, मोर कंटेंट मोनेटाइजेशन एथरे मिलि जिवो। हाउ मो ना भारिला कमेंट रे आउ तापरे संगे संगे आउ गोटे मैडम फुल देइ देबे। हां सिए 100 गोटी फुल देला, ता ना भाला, ता ना अलाउंस करा गला, ता ना पिन रे बसेले, मते पिन रे बसेबेनी संगे संगे 150 फुल। सी भी भारी खुशी, मु भी भाइराल हेबी, मते जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलि जिवो, मते कमेंट रे मोहना पड़िबे, मते पिन रे बसेइबे। की स्वप्न देखौछे रे साधारण लोक मानकु गुरु गांडी मोरा फेसबुक रो गुरु मास्टर माने। साधारणतः कम फॉलोअर्स थिबा भाई भणी मानकु कहूची आपण माने निजे निजे भी जणे जणे क्रिएटर छोटरू समस्ते बड़ होंती, आगे निजे जानंतु टिके जानिबा को चेष्टा करंतु जे स्टार बा फुल काहाकू दिया जाए। फेसबुक ता प्लेटफॉर्म रे स्टार बा फुल रखिछि कोन पाई? कोन ए गुरु गांडी मोरा दोगला फेसबुक मास्टर को दवा पाई? मु एबे जो कथा कहूची आपण मानक मनरे प्रश्न उंकी मारुथिबो, आम मानक पाखरे पैसा पत्र अछि, आमे स्टार जाहाकू नाही ताहाकू देई पारिबु, तू कहिबाकू किए? तो बोपार कोन गला? जिए एई भली भाबुछि निश्चय भाबंतु आपणकर भाबिबार अधिकार अछि। जदि आपणक मनरे सेई भली थिंकिंग अछि तो ए वीडियो थारु टिके दूरे रहि जांतु, सेथरे किछि असुविधा नाही। जेउ मानकर स्वामी दिन मजुरिया, ता स्त्री सरल निष्कपट नाई, मु याकू फॉलो करिछि, मु भी दिने भाइराल हेबी, मु आंको कथा मानेबी, ये जहा कहबे मु ताहा करिबी, मु आंको फुल देबी। से एका जिदी करी ता घइता पाखरु पैसा पत्र आणुछि, पाटी मुंड भी करि दउछि, पैसा आनी कि फुल किणुछि। फुल किनि सारिला परे एई भली जो दोगला क्रिएटर मानहु ना स्टार बा फुल ज्ञापन करूछि। एई भली लोक माने किछि बुझी पारंती नाही, काहे कि ना ए दोगला क्रिएटर गुरु गांडी मोरा माने एई भली लोक मानक माइंड को एमिति वास करी रखंती जे से जहा कहंती ए माने से करंती। परे परे ए जो सरल निष्कपट लोक मानकर मुगरा गांडी मेला है। मु त मो गुरु को 100 गोटी फुल दे देछि, 150 गोटी फुल दे देछि, मु एथर निहाती भाइराल हे जिवि, मते पिन रे मो गुरु रखिछंती, मो निहाती भाइराल। भाइराल ना बाळ तापरे मुंडे रे हाथ देला। खराब लागुछि कि मु आपण मानक ए कथा कहूछि? नाइ नाइ खराब भाबंतु नाही, मु आपण के कथा कहूनी जो माने आपणक माइंड को वाश करी रखिछंती तांको हाथ मुठारे, मु सेई भलिया लोक मानक कहूछि आपणकर सरलतार से फायदा उठाउछंती, आपनको शोषी शोषी चालुछंती। जेउ भाई भणी माने फेसबुक रु पैसा कमाया पई चाहुछंती प्रथमे निज ऊपर विश्वास रख जे मु गोटे फेसबुक रे भलो क्रिएटर हेबी। आ जो माने गुरु गांडी मोरा दोगला क्रिएटर माने फेसबुक रो गुरु निज निज से माने चोदेई होछंती, तांको वीडियो रे आसी कहंती ए वीडियो को टिके लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु, आ हमको फॉलो करंतु। आ लाइव रे आसी कहउछंती हमको फुल दियो, किए टॉप रे रहउछंती देखिबा। आउ एतिकी फुल ये देइछंती 100 गोटी फुल, मु आको पिन ने देली। आउ देखंतु मु ये जो 100 गोटी फुल देइथिबारु मु तांको 1K इनवाइट करि दउछि। एई भली दोगला गुरु गांडी मोरा फेसबुक गुरु जो माने चोदेई होउछो एई भली कथा जे कहउछंती से मानक ठारु टिके दूरे रुह। से माने केबे भी आपण मानकू आगु को नै परिबे नाही। से माने लाइक फॉलो कमेंट शेयर आउ फुल मागी से मानकर वीडियो रो एंगेजमेंट से माने बढ़ौछंती, से माने फायदा रे रहउछंती। किंतु तम आईडी जोठी सेठी। गोटे कथा कहबी मने रख, फेसबुक रे किछि भी सेटिंग नाही, जदिबा किछि सेटिंग अछि नॉर्मल 5 मिनिट रे शेष, से पुनी थरे केरे बार बार नुह।
ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓରେ ଦମ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଭିଡିଓଟି ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବ ଜଣେ ଭିଉଅର୍ସ ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଟକି ରହି ଦେଖୁଥିବା ଦରକାର। ସେ ଭିଉଅର୍ସ ସେ ଭିଡିଓରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କିଛି ବି ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ରହି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଜଣେ ଭିଉଅର୍ସ ଅଟକି ରହି ଦେଖୁଛି ମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଆଲଗୋରିଦମ ଜାଣିଲା ଜଣେ ଭିଉଅର୍ସ ଅଟକି ରହି ଦେଖୁଛି ମାନେ ଏ ଭିଡିଓରେ ନିହାତି କିଛି ଦମ ଅଛି। ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ନିଜେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିଉଅର୍ସଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇବ ସେ ଭିଡିଓକୁ। ଏମିତି 5, 10, 50, 1000 ପଠେଇ ଲକ୍ଷେ ମିଲିୟନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରିଦବ। 500 ଭିଉରେ ଗୋଟେ ତ ସେୟାର ଆସିବ, ଗୋଟେ ତ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢିଲା। ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ନେଇ ଗଢି ଉଠିଥାଏ? ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର। ଆଉ ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଅଟକି ରହି ଦେଖୁଥାଏ ସେ ଭିଡିଓରେ ବି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଡେଲି ଅପଲୋଡ ହଉଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ର ଆଲଗୋରିଦମ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ବି କ୍ୟାଚ୍ କରେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଫେସବୁକ୍ ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବାଦଶାହ। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ ମିଳିଯା ହିଁ ଥିବ। ଏବେ ତ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ରେ କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା। 5000 ଫଲୋଅର୍ସ, 60,000 ମିନିଟ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, 10 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ। ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ ନଥିଲା। ଥିଲା କଣ? ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଡ୍ସ, ଆଡ୍ସ ଅନ୍ ରିଲ୍ସ, ଷ୍ଟାର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି, ବୋନସ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର ରେ କିଛି ଇନକମ କଲେ କି ରିଲ ରେ କିଛି ଇନକମ କଲେ, ଆଡ୍ସ ଅନ୍ ରିଲ୍, ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଡ୍ ଯଦି କିଛି ଇନକମ କଲେ ଭେରାଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଲିଙ୍କ ହେଇ ପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। ତା କୋଠରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାକିକି ରଖିଦେଲା। ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ବନେଇବାର କାରଣ କିଛି ଦୋଗଲା କ୍ରିଏଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗାଣ୍ଡିମରା କ୍ରିଏଟର ଯୋଉମାନେ ଫେସବୁକ୍ ର ଗୁରୁ ଚୋଦେଇ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତିରେ ଲାଇଭ୍ ଆସି ଫୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଫୁଲ ଦିଅ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିନ୍ ଦବୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇରାଲ କରିଦବୁ। ଆଜି କିଏ ଟପ ରେ ରହିଲା, ଆଜି କିଏ ୱିନ୍ କଲା, ଆଉ ଆଜି ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମକ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 1K ଇନଭାଇଟ କଲୁ। ସେଇଭଳି ଭିଡିଓ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ମତେ ସେୟାର କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଯେ ଭାଇ ଏଇଭଳି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମୋ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ତ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନାହିଁ, ମଣିଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ବାପା ମଞ୍ଜିରୁ ଜନ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଭାବିଲି ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଯଦି ମଣିଷତ୍ୱ ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ଥାନ୍ତା ନା ତମ ମାନଙ୍କ ଠେଇଁ ତମେ କେବେ ବି ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କମ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି, କମ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଡେଲି ଭିଡିଓ, ଫଟୋ, ଟେକ୍ସଟ ଅପଲୋଡ କରି ଚାଲ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଗଳା କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ତମକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ନିଜେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।